ବାରିପଦା ନିକଟସ୍ଥ ଶ୍ୟାମାଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ କୂଳରେ ସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନ କୁଲିଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ପିପିପି ଟ୍ରଷ୍ଟର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହନୁମାନ ବାଟିକାର ନିର୍ମାଣ ସହ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। 108 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି, ଗୋଶାଳା, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡାକ୍ତରଖାନା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାଜସେବୀ ଡକ୍ଟର ନିରୋଜ କୁମାର ପଥାଳ, ଟ୍ରଷ୍ଟି ତଥା ସମାଜସେବୀ ସୋମନାଥ ସିଂ, ଶିଖ ଧର୍ମଗୁରୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ହରିଚରଣ ସିଂହ, वरिष्ठ नागरिक तथा पूजक जयकृष्ण मिश्र, कार्यालय संपादिका सुमिता चौबे, उपदेष्टा विमलोचन पाणिग्राही, सदस्य सबिता बेहेरा, सुजाता महापात्र, सुलोचना राउत प्रमुख उपस्थित रही निज निजर सुचिंतित मतामत रखिथिले। संजीव साहू, श्रीकांत राउत, आईनजीवी उत्तम दल बेहेरा ओ पीसी सेठी, इंदुमती महांत कार्यक्रम परिचालन में सहयोग करथिले। एही कार्यक्रम में स्थानीय बड़ हलदिया कंद और सान कुलुडिया ग्रामवासी उपस्थित थिले। एही पर्यटन स्थल विकास फल स्थानीय अंचल युवक युवती अंचलवासी तथा आखपाख अंचल मध्य विकास हो पार बोली स्वतंत्र अतिथि जोग देथिबा सांबादिक गौर दासगिरी, हिमांशु प्रहराज, अजित कुमार दास और शिवानंद बाग प्रकाश करथिले। एही ट्रस्टर मूल मंत्र मानव सेवा ही माधव सेवा। लोकंकु रक्तदान ठारू आरंभ करी चिकित्सा क्षेत्र में समस्त सुविधा यथासंभव सेवा जोगाई आसुछि, आगकु मध्य जोगाई देव। माटीर विकास पाई संकल्पबद्ध डॉक्टर निरोज कुमार पथाल, डॉक्टर अक्षय महांती, सम्मानीय गुरुजी सोमनाथ सिंह प्रेरणा आदर्श रे शह महिला पुरुष तथा युवपीढ़ी अनुप्राणित होई विकास सेवार संकल्प नैथिले। बारिपदारु गौर दासगिरी रिपोर्ट, जनता एक्सप्रेस।